Yan yung sentro namin, no? Naghihintay na ng ka-jump ball. Tagal naman. Tagal nyo daw. Naantok na nga eh. Saksakan pa na. Saksakan ng pogi. Sino daw? Bet! Kita nyo naman yung ano namin. Pinafocus ka yan. Pag nakakashoot siya, pinafocus ka si Johnny eh. Oh. Johnny! Okay ka muna, oh. Yun oh. Ako nang bahala sa rebounds mo. O, bigyan na isang shot yung committee. Ray, Jack, Tyson, Roy, wala, Osorio. Mali ha, Osorio, hindi wala. Yun. Yan na yung sheet ni Makoy, magkakaiba. Dito last name, dito first name. Mahusay. Magdudugtong yung pala naman. Dapat kilala mo talaga eh. Magkadugtong naman daw yun eh. Bro, yung check. Sabi ang init, nakakamdam mo ka na agad. Hanggang ngayon. Okay, committee, okay na daw. Okay. Okay na. Uy! Nagkakahalikan na. Grabe naman si Johnny, oh. Pa tayo mag-start nung time? Start mo. Long press Hindi may time start. Start eh. Ay, Pa nag-start. Basta pala yung nabigay ko. Kaya pala eh. O may extra kayo, 1 minute. Tapos para Okay lang yan. para hindi mag-stop yung time start din ball. Hindi pwede po. Mali pala. Okay. Sorry. Kasi mag-stop pag nahulog yung shot clock. Tapos pagka ulitin mo. Tama. Buti na lang. Milan kasi mali yung tinituro eh. Go! Milan. Uy, lakas. Ano, 1K pa? Puta, may sigaw yun. Walang foul yun, may sigaw yun eh. Uy, kakasay. 14 lang pag Number 8. Si Tyson. hindi, mag-time stop yung time. Tuwan dito, di ba? Kuya dan oh. Tabla pa. Walang shit, ano? Wala. Yun. One shot. Milan. Lord. Bet. Uy, MVP oh. Nice pass, ang ganda. Kailangan lista mo daw yun. Lista mo. 3 points si... 3 points ang ganda. Hindi, 3 points si Undangan. Ano number na ito ng Undangan? Ang hirap pala, walang number sa harapan. 13, number 13. Undangan na tayo. Tulog ti Johnny. Ganda nga ba yun? 3? Oh, number 3. Sure, Sure. Si Johnny. Assist kay Ronald. tayo naiwan ako. Uy, ano naman? Oo. Sabi namin. Oo. Uy, ano naman? Ay, si Bobet, oh. Si Johnny. Foul Johnny. Uy, paano nga? Foul Johnny. Naiwan ako eh. Shoot Johnny. Kanina. Ba't palit natin kayo gift? Para palit kayo gift. Hiso pa kasi si Johnny eh. Kilala mo. Hiso pa. Oh, shoot isa. Shoot ay isa. Asset isa. Si Roy. Roy. Kulate. Ay, hindi pala. Osorio. Sorry, isa. Nakashoot. Dalawa. Defense! Rebound ni Milan. Good! Yay! Foul 22.
Si Angel. 5-3 kayo. Gary nagkakaroon niya. Wala, pinapatayan ng ilaw dito. 1 point. Calderon. Hindi, dito naglalaro dito. Sapa. Good. Sige, push. Kulang. Kaya. Din mo konti. Nice. Shot. Oh, last possession, oh. 5 minutes. 5 minutes. Calderon driving the ball. Nice pass. Good shot. Oh, good shot yun. Last possession. Wala pa. Ayun na, 5 minutes na. Last possession. Change five. Oh, tigil oras. Red. Running time yan. Oh, sige. Kaya. 7-6 naman. 7-6. Team foul daw, Gid. Team foul, dalawa dito. Richard. Tambay yung team. Hindi, running time. Hindi, team foul. Team foul. Ah, lalagyan pala yung foul. O para may penalty, malaman natin. Oh, sige. Oh, dito, bola. Dito, wala Blue ball. Wala pa. Ano nga, ano? Kasi 3 points up na lang silang dalawang. Si Dave. 17. Robuela ata. Khalid. Ikaw ni Khalid. Kasi ba? Hindi. Balik-balik sa baby. Bang. Ang alas ng green nila. 9-6 shot yun. Parang 6 round. Kam na. Ang unang number yung blue sa harapan. Turnover. Yos, laro. Boy, driving the ball. Dad, yung pala yung anak. Adjust nyo, adjust. Hindi nyo anak. Hindi nyo nakalaro natin. Saan pa rin tayo? Gilid na lang.
Next one. Sanay na. Medyo rough start Ano kami? Iwan ako eh. Hirap nga Wala tatlo. Para. Para sa tao. Nice one. Galing. Bato. Foul. Bye. Apat na. Number 3, foul. Grabe, walang gumamit ng timeout ah. Bingo na ito. Rebound tayo ha, rebound. Counted, Nat. Counted? Counted. Counted. 1 point. Apat lang yan. Oh. Okay. Blow ball. Shot clock. 2 seconds. 2 seconds. Dikit. Uy. Humantar eh. Dili lang naman. Sira, kaya yan. Nice. 54 seconds. Bola. Oh, 54. Hoy, traveling! Hoy, wala na. Okay. Nice. Galing. Ganun. Galing ah. Sugod lang. Oh, 36. Kabilang ka pre. Marami ang variation. 30 seconds. 4 seconds. Nice one. Hoy, nice one. Yan. Good pass yan. 24 seconds. Siguro pa rin ito. Wala. Ay, wag na. 3 points block. Oo, yan. Sasabihin ko sa'yo pagka nakita. Ano oras pa rin mo? Oh, may 1 second difference. Point. Lakad. ISO. 13, 12. Nice. 7, 6, 5. Ganda ng tawag. 4 seconds. 4 seconds. 4 seconds. Defense na. Skill. All the way. Counted. Patay! Galing. 1 second. Bumawi. Kala mo ha? Papi bigla nandito. Kaliwa.
Rebound, Tyson. Nice D. Start mo ulit, start. Tapos 14 lang. 7 seconds. Ronald. First team foul. Johnny, rebound. Bigay bola. Gusto, Johnny. Gusto. Nice one, Johnny. Five seconds. Galing. Ay, 16 ba? 15 na, ano? Sumobra yung score. Straight pala yun. 15 yun, 15. 15 yun. Pindutin mo yung Ito pala minus. score. Ang official timeout now. Thank you. May shortcut pala. Rebound, Tyson. Galing! 2 seconds! Wala. Ay, tayo. Tatlo na ata yan. Dalawa pa lang daw. Oh, sorry yung una eh. Tatlo na. Paano lang? Hindi sinasadya yung isa eh. Sino yung call ganyan? Si Papi. Si Ronald tsaka si Milan. Utang kami, utang. Papi. Asit ba? Sino foul? Number 10 daw ang foul. First team foul nila, ano? Camera. Best player na. Tas kamay. Ay! Foul, tandangan. Roy ba yun? Roy, number 10. Hey. Rebound, Johnny.
seconds. Ay, change 5. Labas tayo, labas. No. 3. Oh, change 5, change 5. Change 5, change 5. Change 5, change 5. Papituin mo na to, tapos kung ano, pasok. Roy, dalawa foul ha? Dalawa foul. Game, game. Sa katak, kapos ko. Ha? Kapos. Taas. Four foul. Number 5. Apat. Sana lang, penalty. Parang wala sakit eh. Pagkataas ko, ang sakit. Kuha bola, kuha bola. Kuha bola. Gam na. Calderon plus Calisa to ah. Mamaya, wait. Nakuha maaga. Tibang ka. Go, Makoy! Tapo agad, tapo agad. Pas medyo eh. Oh, sila oh. Patay kayo dyan. O naman na. Pagbigyan pas yung mga yun, yung dalawang team. Ang nagkaya sa Pepsi-Bong, nagkaya sa amin yung medyo... Iniwanan kayo. Ano, hindi, talagang ano siya doon, siya yung flags favorite kasi nga, pinagtapos ng game. Nadamay ko. Nadamay pa kayo sa awan. Foul sino? Sino foul? Dinala pa pangalan ng IC. Dapat di sila kaya pag ganun eh. Calderon. Time out, time out. Time out. Time out. Red. Time out, red. Huwag ka daw muna kumain. Diretso ka nga kayo sa kaldero eh. Samparadong maitlog. Kahit samparadong maitlog ka. Masyado ako matamis. Yay. Tuwis siya. Rebound, Caliso. Dati ko muna magnanalo. Kunin mo na yung dadala. Pag nagbi-blink, Man mo na, man. nagre-record. Masyado mataas, huwag masyado Pag yun. mataas. Pakala mo ba? Tapos, dito lang yung stop. Ito sa taas. Sa itong pula. Dito maliit. Yung may pula. Pula. Sige. Nagbi-blink siya. Sabihin okay pa yan. Saglit lang. Wala na, nandito ka doon lahat eh. Maiwan ka, maiwan. Maiwan. Penalty, penalty. Penalty. Polo siya. Duding naman. Sagal mo. Walang kuwan eh, nagka-transition. Dapat, bakit kayo charge yung penalty?
Oo nga. Diba si Ronald ang 5 pounds? Hindi sila Richard. Okay, pero ano, kanina ano, 4-4 pa rin ako. Okay lang, tama lang yung mga tira. Di lang mga pasok. Di lang mga pasok. Sinari ha, depensa. Yun o. Boss Dan pa rin eh. Boss Danilo pa rin. 20 seconds. Dapat doon pa lang kasi. Yun, may geographer ah. Geographer tayo ngayon. Wala si Mon. Bili ng ano, kung bumili ng gatas. Scan game kaya? Forty seconds. 40. Uy! 30 seconds. 35. Ay, 5. Tama, penalty. Tama, 19. Oh, tata. 3, Tata, warning. 19, no? 19. Ito, ano? Gandang laban. Sana. So pareho na sila penalty. Oh, shot yes, cut off. sir. Yes, sir. 80 seconds. Sino mo na dyan? 7 seconds. 7. 4. 3. 2. 1. Tumira ka. Ganda, ganda. Good job, good job. Time out. Ingat sa bola, ingat sa bola. Tayo, uplat. Tayo naman nakababa. Rebound. 10 seconds. 8 seconds. Abang, sa baba. Sab. Ate, set 5 ba? Ayaw nga, baliktad. Sorry. Basta ba? Top down. Nangyari. Sab. -2, -2. Dito, bulsa mo. Milan. Sab daw ha, sab. Sinamahan. 22. Paano nga minus? Ganun ba? Ah. 22. Minus mo. Ano ba dapat? Score. Gulo ng comment. Okay na yan? Game. 1 foul. GT pa lang eh. Ganun ba? Blocking. Trainee pa lang pala, no? 1 foul sa Team Ronald sa loob. Power si Milan sa kabila. Okay na. Basta red. Baliktad yung kulay. Okay na, tama. Ronald. Team Ronald. Tama, Ronald. Baliktad na. Hindi na may pangalan. Galing time mo. May pangalan. Sorry, 2 points. Tyson. Sarap. Stay in front.
Mike Calderon. Turnover. Ito muna. Yung menu yung lugaw eh. Bigay mo, bigay mo, bigay mo, bigay mo. Shoot! Foul. Sino? Sino foul? Ilan team foul na? Bisan inbound. Pisto ka rin. Milan? Milan, 3 foul. Milan, third foul. Graduate. Roy. Oh, yan. Kaya. Nice. Roy Osorio. Padak. Dito yun ah. Stay in front. Lakas talaga ng Milan. Bigay mo yun. Kaya. Apat sila. Dalawa kayo. Time out, Fred. Milan, 3 fouls. May dalawa pa. Okay, bawi. Okay, score. Yun, kagawad. Puta, malas kagawad. Hindi kagad. Uy, puta. Hindi ko na makuhanan yun. Boss, hindi ko nakuhanan, sorry. Pasensya na. Ang bira yan, oh. Umawak pa naman sa ulo. Sayang yung pamandin na yung ano. Hindi ko nakuhanan, boss, sorry. Foul number 10. Bira yan. Sarap kasi ng lugaw, eh. Kala ko ginanong inigot mo, eh. Huwag ka na lang papasok. Isang foul lang. 2 fouls sa ano. Third quarter, wala nang... Wala na sa Wala na. Kahit ano na yun. Sub na lang, wala nang palit. Pumasok. Kahit sino na. Isa lang. Tata. Maganda pa ng highlights yun, oh. Ginanong ba yung ano, kamay? kanyang mata. Lapa. Sinong foul? Sino foul? Isa pa lang foul nun. 19. Second pa lang. Second pa lang. Wala pa. Wala pa. Wala pa, tatlo pa lang ball nyo. Huwag ka masyado angat. Sige, pesto ka. Diyan. Dalawa, tatlo pa lang. Counted. Ano na? Foul number 5, Tata. Sino foul? Tatlo na rin. Apat. 3. Pero yung ano, pwede bang paano bawasan yung ano? Shot clock. Start mo muna. Ayan na. Okay. Oras. Tira. Nice one. Chua, Tris. Chua pala, bigit doon. Hindi, Jeptan yun. Amin yun. Amin score namin yun. Sige, -3 yun. Mamaya natin babaguhin. Basta balik ka. Baliktad nga yun. Dito ulit sa 3. Mamaya, tandaan niyo yung score. Oo, -3. -3 plus 3. Tama ba? Hindi, okay lang. Kaya mo. -3 mo. 35-26 yun. Turo ko na kanina.
Ayaw ko kumakas eh. 35-26. Unahin mo muna yung Carry one. Tama na, kabila. Hindi, tama na. Saka 3 yun eh. 26. Tapos makakashoot kami ulit. Sige. Okay, play. Dagdagan na kagad para advance. Baliktad yung... Baliktad yung score. 30 seconds. One. Mali yung score. Ako na ba? Oo nga, baliktad. Yan! Okay na. 38 yung Sino foul? 37 lang. Isa na lang, penalty na. Ano ka ano sana yun? Sa South. West. Onse yan ha, onse. POT. PSB. Ay, PSB. Sub. Disney! Wala pang dead ball. Wala pang dead ball. Wala ba? Maya na. Pag na-shoot. Hindi pag na-shoot. Tama, 20 ka. Nice one! Good yan. Nice! Power move! Yo, tama na. May tama ka! Ilan? Rebound. Tres naman dyan, Kumi! Isa lang! Kabila ka. Ganun pasa, no? Last year. Okay! Red ball! Oh, stop! Yes! Substitution, pasok! Kairos. Oh, 60 seconds. Kasabay kami sa ano. Nice one! Lima na kayo, sakto, lima rin kami. Hindi, sobra-sobra na kayo. Bola. Amin na, kulang kami. Laro lang naman eh. Alin. May dala ako. Ano dito? Dito daw. Scott, 29 yun. Sige, lang, sa inyo na naman ah. Sino to? No look yun ah. Red ball. Hoy! Meron ba dito? May puta eh, Oh, may 20 puto. seconds. Ayun nyo muna yung matatamis. Last shot. Suwa! Walang gumagalok na. Penalty. Sabi mo sa gabi yan. Isa lang kukuha yan. Penalty ba? Penalty? Oh, penalty. Penalty. Foul. Foul. 7 seconds pa tayo.
Yun, natama na. Ito, baliktad eh. Nagsabi lang siya ano eh. Kanina. Kami kasi hindi kailangan Masubulo. 8 seconds. 7. 5. 3, 2, 1. Ay, teka lang. Pre, puto. 45. Basta titira nyo kami. Hindi pala sa mata ko mag-timer. Ganda natin. Bang, galingan mo ha, sa iyong play ha. May diwan yung play, di ba? Oo, ito na pala yung nag-player namin. Pawisan na kagad ah. Ito yung galing. Mga nag-practice ka rin. Shooting ka rin ah. Si Richard, defense lang pa na. Magkaiba ba to? Dami pagkain na. Blue kanina eh. May birthday ba? Blue kanina. Birthday yan o, Liga? Red ball, red ball, red ball. Hindi kanina kayo nag-inbound. Kaya nga, red ball ngayon. Red ball. Kulit mo ah. Gusto lang. Ang kulit mo ah. Hindi, yung araw tinuro niya dito. Pinalitan. Advance kami. Kaya pa yan. Kaya pa. Yan, tira. Ay, hindi pala wala pa. Pasok po, pasok. Dito. Sorry oh. Graduate? Ay, hindi ba? Dapat. Paul Ronald. Ay, sino Paul? Foul number 10. Roy! Si Roy. Sana lang ha. Yan, foul na Roy. Warning. Apat na. Apat na, Osorio ha. Apat na. Warning po, lugaw. Di ba pagka-graduate mo, kakain ka Apat, ng lugaw. sorry. Pag-graduate mo, kakain ka ng lugaw. Pwede mo transfer yan sa'yo. Naku. Dalawa. Kunin mo na agad. Kaya mo mabili Yes, dyan. sab. 10 tables lang yan. Nice mga. Stop. Pasok, stop. Okay, pasok lang. Mamaya ulit. Nice one. Bago sale to eh. Dalawang step. Forty. Benga. Pumasok na. Paano bigyan yun? Kaso wala naman yun eh. Shoot ba yun? Shoot, give me lang. Potato. Oo.
Half court shot. 10 seconds. Saba. Stop. Diretso na! Hindi naman sinasal ka. Okay lang yun. Stop. Stop. Time out. Time out, blue. May isa pa kayong time out. Time out, blue. Isa pa. Dapat tama pa. Ba't kung quarter to may time out pa kayo, red. Busin nyo na yung time out nyo para Ryan. maraming time. Dito ka, Ryan. Lamang kayo. Pasok. Sana, init na. Oh, game. Last 2 minutes. 2 minutes na. 2 minutes. Depensa kayo. Oh, game. Tira. Tira nga. Baba, defense. Kunin mo. Yun! Lakas. Troy. Alright. Huwag ka magmadali. Tira. Yan, madaliin mo. Balik, defense! Bigay. Good pass yun. Para sa'yo sana yun, Johnny. Para sa'yo yun. Bola. Running time yan. Bilisan nyo. Stop daw. Nagagto si Johnny. Oh, enjoy na. Enjoy. Yun na. Running time yan ha. Time. Ang dami na naging cameraman dito ah. Hey, kabila! Tira! Gulo ng committee. Kami dito bakit mo yun? Sorry. Kami yung pinapaboran mo. Baba! Ay pa yun. Okay. Good yan. Stop. Stop. Makoy! Control ha! 4 minutes na lang yan, 4 minutes! Siyempre! Yamang mo! Siyempre, pinahiram na sa akin. Bagong sapatos oh. Pinahiram. Hindi pabayad yan, pre. Uy, puta. Naniningil na oh. Ano mo tinawag? Bola. Kahit may bola, wala naman ref. Nandun. Okay, stop natin yung sayang. Pinalayo ng red eh. Makano tayo nyo na may Check in. Check seconds! 5. 4. Baba! Bula! Defense lang! Oo, nakita ko. Sabay mo. Paula? Nasilaw. Ilaw. Nasilaw. Nakatapat yung araw doon. Bale bro, lang panalo. Sige man muna yung takot mo. Kamali sa gitna, Ray! Tira naman dyan oh. Titira yan. Kabila! 5 seconds. 5 seconds! Diretso mo na. Okay lang yan, sige. Ayun, no, hindi nakuhanan, no? Baba mo! Kayo, kulang sila! Kaya! Good. Nice one! Nice play! Baba na ko! Kulang sila! Harap lang! Harap! Paula! Hoy! Bilisan nyo. Running time. Parang hindi maganda panlaro ito.
Running time yan, oh. Running time. Ay, Ay, bihis ka na. Tiran-tira na si Makoy, oh. tira na. Yan, bilis. Yun. 1, 2. Ah, 2 minutes. Time out kami. Sige. 2 minutes, oh. Sige, kay Makoy. Tira, pre. 12. Benga. Isa pa. Dalawang malaki. Time out. Red. Good game. Ganda. Kaya pa yun, no? Tipis na foul, isa lang eh. Isa lang ng court eh. Sino yung time out? Naglaro pa sa kabilang court. Tayo ko dyan. Time out to, gumamit kayo. Pasok yan! Nakashoot yan. Send to sa 3 boy. Messi, balik mo yung laro mo. Sino ba tumayo mo? Ako, mapicture na yung nabay na yun, ha? Tira mo na agad siya. Tira mo na, gabol na, running time yan, no? Oo, no, grabe. Yung singaw ng... ang init. Running time. Akala ko 2 minutes di running time. Pumitin na tayo, mamaya. Dinadagdagan ko yung score nyo, ha? Ayun nyo pa. Dagan ko yung foul mo. Dinagdagan niya, may nagreklamo eh. Lahat nakita eh. Nakita pala eh. Uncle, take shot. Angel. Angel. Set, Angel. Tequila. Shoot! Patay ka na! Angel, gagay lang ah. Oo, ka na lang. Laro na lang. Hoy! Mapapaulat pa. Muntik pa. Gagawin ko yung mga graduate. Nice. Ay, kay Persio! Oh, dito mama, ha? Yun! Kagawan. Konti na lang, oh. Okay, ang tapos na. Konti na lang, tapos na. Dalawang baba. Nice! Points ang lalagay ka doon, ha? Oh, 10 points. Best player yan. Meron na player lagi yun, ha? 57, 48, Uy, tumipo-ipo dyan. Nako, di nakuha. Di nakuha. Bigay mo na. Tago mo lang. Yes. Ubusin mo oras. 14 seconds. Wala na. 13. Giveaway. Unwritten rules yun, ha? Quotient system, baka naman makusyet eh. Baka makusyet eh. Last shot. Sapa dyan eh. O, sapa. Baka sabihin mo, tsamba. Si Magyo. Johnny! Ginawa mo sana yung foul para ta... Last game. Competition, guys. Kawagan ako ng foul. Foul naman tayo. Nakita nyo yung tumiti, walang kadaya-daya. Mga sinabi mo eh, tatambakan eh. Oh, picture mo na yung red. Lugaw. Picture. Parang lumusog yan, ha? Kita lang. 95 points, 8 rebounds, 2 assists. Ayun, oh. Dagdag bawas yung score namin eh. Ikaw nga pinatagdagan ko ngayon sa inyo, ayaw nyo pa? Picture, oh. Jake, tingnan mo sinong ano. Sikon,
Si Dave. Compress. Okay. Red. Si Dave. Si Jam ulit. Si Dave. Puta, nag-sunblock lang muna ha. Sa kanan, mapapasok pa. Tiro na yun eh. Okay, basta magkita na kayo pagkain ha. Nananarag mo, Marco. Ako yan, ang ginupan sa paano ka nagluto? Parang pambawi. May speech ka daw. Puta, sunblock ka pa, Joey ah. Umangat yung balay. Saan galing yung puto? Mga pare ko, may ibang nagamit. Sobrahan ba? Baka maganong ko yung mga score. Dami yung score eh. Hoy, table committee, sino? Wala, nanginginig pa. Ito. Nahanap pa yung salamin.